Good morning! 4:00 na hitaga, and today is June 22. Monday na naman. Yan na, adi na po kita pabatngon. Medyo naiha ako pag-upload han akon mga videos. Kay baga damot amon niya na mga trabahoon. Katapos adi pa, medyo nahuhok ako hinikan Mr. Rene Baterbonia. Waray good adlaw nga diri kita nakaka-view it mga updates sa botaiya ha Facebook. But anyway, to continue, ma-attend ani kita flag ceremony. After ito, madiretso na kita office. Yan na kay Monday nagkamiada kami staff meeting and preparation ng amon activity for the week and for the next week. Kay baga nagdudugang-dugang it amon niya na workload pero sering pa waray diri kaya hit mga 4 staff. After an amon meeting, kumadi kami usa nga school, kinka-istorya namon ng school head, nangumusta, nag-system check, at the same time naghatag an update on program implementation and coordination for the upcoming activities in school. After her school, nag-lunch break, and pag-reach human office, dumiretso kami ha MSWDO kay magkakamayadan activity for the next week. And the whole day, nakadila talaga kami ha office kay Monday manggod. At uwian na. Adi na po ako ha Robinson's Abukay. Adi kita masakay tikat to ha Robinson Marasbaras Terminal. Sana makaabot pa akong jeep. Kay Danny kasi pag-aabot ko nga to, waray na tulosa nga jeep. Tendency, nagbaban kita nga mas mahalit pasahi. Good thing, may ada pa jeep para tulosa. Adi na po ako bislig. Hit aga, masirum ka pa nalakat. Mauli ka, masirum na. But anyway, thank God, nakaabot po ako nga diha amon barangay. Hadi na po ako habalay. Pag-abot ko, waray nga din akon magtatay. That's all for today. Thank you for watching. Bye!